From Luzon, up! From Luzon, up! From Luzon, up! Hey! Forget! Forget! 4, 3, 2, 1. Alright guys, ladies open for set. Final league here in Carmen, Cagayan de Oro. Second National Motocross Competition at 2025. Alaka! Sierra Banana Tamayo. Tamayo leading. Grabe. From Cojisan. From Luzon. Hey! Forget! Forget! Ala! Hirupay! 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 Tilas, hirupay yun. Sierra Banana Tamayo. Laila Guro. Pia Gabriel. Arian. Charlotte Galarde. Yung pigilan mga idol. Ang pangalakas si Sierra Banana. Hala. Tamayo Pride ng Luzon. Pia Gabriel. Laila Guro. Arian. Alaka Grace Ates. Number 18 umabol. Easy Colot and Kakay de la Pedra. Sierra Paco. Grabe guys. And Charlotte Galarde. Naipit si Charlotte. Okay na mga kasi. Narido. Pastila si Narido. Saya may yung katan. 121. Pride ng Luzon. Lock. Suga siya na. Pia Gabriel. Laila Goro and Arian. Alaka. Tamayo 121. Bayan. Kakay de la Pedra, Sierra Paco. Grabe di makaya mga idol. From Luzon, Pride ng Luzon, Tamayo. Please ka Hala ka. Laila Guro, mahabol. And Sierra Tamayo from Luzon, from T at Cojisan. Uy! Grabe ng mga ladies. Alaka! Isotoy oy! Sierra Tamayo. Nagpakilala sa Cagayan de Oro. White flag is up. Layo na kayo mga idol. Grabe ang diferensya. Uy! Sierra Tamayo leading. Hala ka! Grabe eh. Pia Gabriel, ikaw si Pia Gabriel. Uy! Sierra Tamayo para yung leading mga idol. Grabe ka. Grabe ka idol. Iba talagang Pride ng Luzon. Ang lakas. First race sa Mindanao. Nagpakilala agad. Para may Pia Gabriel. Wow! Second flag. Sierra Banana Tamayo Pride ng Luzon. Second flag. Ayun! And para may Pia Gabriel from Yamaha Philippines. And Arian.
yan. Edsi Colot and Laila Goro. First and dinis mga idol. Abangan natin sa final.